मीठा मदीना दूर है, जाना हमें जरूर है। जरूर बोलबे ना। मीठा मदीना दूर है, जाना हमें जरूर है। छोड़ फिक्रे दुनिया को ये, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। जरूर होवे ना। छोड़ फिक्रे दुनिया की, जिस दर पे गुलामों की हालत बदलते हैं। जिस दर पे गुलामों की हालत बदलते हैं। और उस आका की दरबार में चलते गए। और उस आका की दरबार में चलते गए। लिल्लाह बुला लीजे, लिल्लाह बुला लीजे, दुख दर्द के मारो को, तैबा की जियारत को अरमान में चलते गए। मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की। अल्लाहुम्मा उर्दू बोललाम तो ना, बांग्ला हो। दुरूद शरीफ अल्लाह। अल्लाहुम्मा प्रभु আমায় নাও না তুমি সোনার মদিনা, পূর্ণ করে দাও না আমার মনের বাসনা। প্রভু আমায় নাও না তুমি সোনার মদিনা, পূর্ণ করে দাও না আমার মনের বাসনা। পূর্ণ করে দাও না আমার মনের বাসনা। মনে বড় আশা ছিল দেখবো কাবা ঘর, দেখবো নবীর রওজা জিতাই কেঁদে যারে যার। মনে বড় আশা ছিল দেখবো কাবা ঘর, দেখবো নবীর রওজা জিতাই কেঁদে যারে যার। রাতে দিনে শুধু আমার এই তো কল্পনা, পূর্ণ করে দাও না আমার মনের বাসনা। প্রভু আমায় নাও না তুমি সোনার মদিনা, পূর্ণ করে দাও না আমার মনের বাসনা। দেখবো আমি হীরা গুহা যেটাই থাকতো নবী ধ্যানে, সালাম দিলেন আল্লাহ তাআলা খাদিজার শানে। আরো জোরে হবে না। দেখবো আমি হীরা গুহা যেটা থাকতো নবী ধ্যানে, সালাম দিলেন আল্লাহ তাআলা খাদিজার শানে।
সালাম দিলেন আল্লাহ তাআলা খাদিজার শানে। ধন্য হলো তাদের জীবন, ছিল যত কামনা পূর্ণ করে দাও না আমার মনের বাসনা। আবু বকর ওমর আলী দিনের প্রতি লড়ে, নবীর সাথী হয়ে তারা জীবন গেল গড়ে। আবু বকর ওমর আলী দিনের প্রতি লড়ে, নবীর সাথী হয়ে তারা জীবন গেল গড়ে। দুনিয়াতে পেল তারা জান্নাতি ঘোষণা, পূর্ণ করে দাও না আমার মনের বাসনা। প্রভু আমায় নাও না তুমি সোনার মদিনা, পূর্ণ করে দাও না আমার মনের বাসনা। আল্লাহুম্মা खुदा की अजीमतें क्या हैं, खुदा की अजीमतें क्या हैं, मुहम्मद मुस्तफा जाने। आरो जोरे होबे ना। खुदा की अजीमतें क्या हैं, मुहम्मद मुस्तफा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। सौदा करिला भी मैंने बस मैंने तो सौदा कर दी, सौदा करिला भी मैंने बस मैंने तो सौदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूंगा, सकी जाने गदा जाने। खुदा की अजीमतें क्या हैं, मुहम्मद मुस्तफा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। है कितनी मंजिले आगे, है कितनी मंजिले आगे, नबी जाने खुदा जाने। खुदा की अजीमतें क्या हैं, मुहम्मद मुस्तफा जाने। मकामे मुस्तफा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। আল্লাহ কবুল করে। সকলে আসেন আমরা দাঁড়িয়ে নবীর শানে সালাম দেব। সকলে দাঁড়িয়ে পড়ি। সকলে মহব্বতে বয়া নবী। ताला अल बदरु अलाइना मिन सानी यातिल बिदाई वजाबत शुक्र अलाइना मदा लिल्लाह हिदाई या नबी सलाम अलैका या रसूल। কঠিন হাসরে দিন কি আছে মোদের কপালে, গুনাহগার উম্মতি বগলে লইবে না পন করে। ইয়া নবী সালাম আলাইকা
या नबी नामो प्यारा, या रसूल नामो प्यारा, अरसे पर हक ने पुकारा, सद पैगंबर है हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। সকলে আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবো। দোয়া চার আগে আমার সঙ্গে সকলের তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া তুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। সকলে একবার ফাতিহা শরীফ। বিসমিল্লাহ।